Mu elek bulan-bulan haram ni dendek sampai zalimi diri nggih, dendek sampai zalimi diri hengaan bahasa Imam Ibnu Katsir, elek bulan-bulan haram niki. Ini elek bulan haram niki azzamallahu wizran wa azzamallahu ajran. Hengaan elek bulan-bulan haram ni ande tak gawe ibadah, ande tak gawe amalan-amalan solah, siri belik tebe ingat pahala. Siri belik tebe ingat pahala. Lagu hengaan sak bulan niki bulan hak mulia masih ini ande mak gawe amal halange, gawe maksiat, gawe dosa belik, gawe dosa kodek, apalagi gawe syirik, belian malik dosa. Ya si mulian bulan haram niki nggih, bulan hak terhormati. Jarin harus hati-hati nggih, harus rit bahasa. Harus hati-hati elek bulan-bulan niki nggih hengaan niki bulan hak temuliaan, bulan haram. Nah, niki nggih ia termasuk salah satu keutamaan umat Nabi Muhammad. Tebe dengan umur hak kontek lagu luwe fasilitas-fasilitas, luwe tajahan ajaran-ajaran, luwe tajahan ibadah-ibadah hak tahun rombok umuran. Rombok keberkahan umuran si ibadah-ibadah senu. Luwe contoh nggih wah tajah doang si tuang guru tiang pulunggu. Contoh lalu silaturahim. Hai lalu silaturahim. Hai demen tepebelo umuran, maka sambung tali silaturahmi. Man ahabba an yunsatalahu fi atharihi fi umrihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Hai milih tepebelo umuran. Napi kanan tepebelo umuran niki ada dua kanan bahasan para ulama niki nggih. Tepebelo umuran secara hakiki nggih, tepebelo umuran secara hakiki. Hengaan umur niki hengaan umur niki ini in berubah masih. Hak ndek berubah niki takdir Allah Subhanahu wa taala hak elek Lauhul Mahfuz wa yamhullahu ma yasha wa yuthbit nggih. Umur niki ini seri tepebelo ande umuran sebenarnya takdiran ara 16 tahun. Lagu hengaan lalu rajin silaturahmi ini in berombok jari 16 atau 70. Atau bahasan ulama hal lain terumbuk keberkahan umuran jarin andin lalu silaturahmi, rajin silaturahmi tebe dengan pahala seolah-olahan umur no lebih luwe. Nah, niki keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila ngiring pada bersyukur jog Allah Subhanahu wa taala ha ican tiang pelungguh menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah makin wah sampun datang nggih tuan guru ya. Dipan mulai baca kitab niki nggih sebenarnya nggih. Nggih, tu baca. Nggih, kedua waktu buka nggih satu paragraf, satu fakrah. Lanjutan nggih ele kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Sampun tiang jelasan hayaran Imam Ghazali niki nggih. Sampun tiang bacaan endah al-qismul awal fit taat. Suma qala rahimahullah wa'lam anna Allah tabaraka wa ta'ala muttali'un ala dhamirik. Tahun ni jamaah bahasa Imam Ghazali. Anna Allah tabaraka wa ta'ala muttali'un ala dhamirik. Allah Subhanahu wa ta'ala nuwikan juk atit nggih, wikan juk atit. Wa musyrifun ala zahirika wa batinik. Mu Allah Subhanahu wa ta'ala nu haatur awak zahir hak ailik dalam atit indah Allah Subhanahu wa taala atur wahwikan. Wa muhitun bi jami'i khataratika wa lahadhatika wa khatawatik. Allah Subhanahu wa taala nu arak bimbi taot nu hadiran doang niki. Apa jak angan atele atit, apa jak pegawaian, be jak lain ajung langkahat niki Allah taala nu hadir mentahun doang. Wasa iri sakanatika wa harakatik. Wa annaka fi mukhalatatika wa khalawatika mutaraddidun baina yadayhi fala yaskunu fil mulki wal malakut sakinun wa la yataharraku mutaharrikun illa wa jabbarus samawati wal ard muttali'un alaihi. Jarin Allah Subhanahu wa taala nu bahasan Imam Ghazali mun taon doang napi ruan pegawean nggih, napi ruan atit ya'lamus sirra wa akhfa. Mun taon napi hamut sebuk ili atit ili awak mun taon wa akhfa mun taon endah napi sandet man pikiran. Napi sandet man pikiran nani mun taon si Allah taala pikiran nani. Napi sa yang pikiran lema aruan sa wikanan si Allah Subhanahu
wa taala. Ieu si agung ngaran Allah Subhanahu wa taala Tuhan tiang pelungguh. Mujarin fata'addab. Mujarin masa taon tan Allah Subhanahu wa taala wikan juk selapu pegawaian. Wikan juk selapu hamut pikiran, sak nikman pikir masih Allah Subhanahu wa taala taon, maka sila ayat barang-barang beradab juk Allah Subhanahu wa taala di sampai itu gawe pegawaian hak dek tekangguan si Allah Subhanahu wa taala. Mu sila ayat beradab maksud endah adit sak rombo bairun pahalet di sisin Allah Subhanahu wa taala. Hengaan Allah Subhanahu wa taala niki maha mengetahui segala yang kita lakukan, gitu. Bandingkan dait tiang pelungguh nggih hak sombong elik bawon dunia niki manusia. Nah ni ande tak ngaraos det batur kancet telu. Mu ngaraos dua itu ngendeng sekek. Seduaan ngaraos masih di tahun unin. Sekek-sekek entah cerita aku ni. Sisa lemah lalu itu. Anden api yang sebut si batur telek kantong nanti tahun si itu. Lagu Allah Subhanahu wa taala mun tahun selaku umat, selaku elek manusia niki nggih. Nap mun tahun elek atin mun tahun sandiman terjadi. Andin ya berdoa elek hadis kudusi niki nggih. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid. Seandin selaku manusia elein zaman Nabi Adam sampai nani jin dat manusia selaku on kodek belein qamu fi sa'idin wahid bersopok elek sakit tau fasaluni munendeng napi sak munendeng selaku unik nggih fa'ataituhu kullu wahidin mas'alatah mu kebeng selapuan si Allah Subhanahu wa taala mana qasad zalika mimma indi. Mude narak tanya kurang nek Allah Subhanahu wa taala. Ye si aran belein, si aran azim, si aran agungan Allah Subhanahu wa taala. Mu napi samud bayangkan nggih manusia berembe keluwein. Mu lain-lain bahasa, lain-lain cara, lain-lain unin. Lagu Allah Subhanahu wa taala wikan. Itu nani ande nak datang dengan turis rapat-rapat wah lagu lain bahasa di tahun ini. Lagu Allah Subhanahu wa taala mun tahun ini, mun tahun napi sandiman sebut mun tahun angan si Allah Subhanahu wa taala. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina musfiqina mimma fi. Lema ili juluk kiamat niki tepedatangat kitab catatan haile catatan bilang jelo niki. Fatarul mujrimina musfiqina mimma fi. Mu dengan salange gawe enelek dunia lae musfiqin ketakutan omong. Igama uni. Ya wailatana ma li hadzal kitab. Igama kembik kitab seni yang puna mun taon doang selapu on apa hamu gawe lae uni. Si tenjo tenggih tenjo lalu on manusia lema duminah tepedatangan kitab. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Hak sekedik mugawe hak kodek mugawe nu arak doang elek kitab niki habele endah nu arak doang apalagi habele ini. Mu takut lalu one lemak manusia. Oleh yang samarak meno bahasan Imam Ghazali niki fata'adab sila ya beradab. Mungkin setelah penjelasan si marak menikah si Imam Ghazali tajahat adab hang Allah taala mun wikan si Allah Subhanahu wa taala atit maupun pegawaian. Jadi nani tajahat si Imam Ghazali ni mulai adab-adab elek meleng nggih, elek meleng sampai tedem adab-adab sejelo-jelo endah tajahat. Berbentan adin sa adab niki sempurna mau pahala balik oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Mungkin itu yang dapat yang sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kesalahan dan kekurangan dari itu yang pribadi dan kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ya barang-barang dengan pengajian dari Tuan Guru Tiang Pelungguh kepada beliau Tiang persilahkan.